Crveni luk je jedna od najzastupljenijih povrtlarskih kultura u domaćim vrtovima, a uzgoj iz sjemena omogućava proizvodnju kvalitetnih i zdravih glavica. Ovaj način uzgoja zahtjeva pažljivu pripremu tla, pravovremenu sjetvu i adekvatnu njegu biljaka. U nastavku ćemo detaljno opisati sve faze uzgoja crvenog luka iz sjemena, uključujući optimalno vrijeme za sjetvu, postupak pripreme rasada te presađivanje na otvoreno. Uzgoj crvenog luka iz sjemena ima nekoliko prednosti u odnosu na uzgoj iz lučica. Prvo, sjeme je znatno jeftinije od lučica, što smanjuje troškove proizvodnje. Drugo, biljke uzgojene iz sjemena imaju bolji potencijal za prilagodbu lokalnim uslovima, te na kraju, uzgojem iz sjemena moguće je dobiti raznovrsne sorte koje su otpornije na bolesti i štetnike. Kao i uvijek, trudimo se da na vrijeme donesemo kvalitetne savjete i preporuke, pa vas danas podsjećamo na termine za uzgoj luka iz sjemena. Za sve ostale korisne savjete družite se s nama na kanalu, pratite naše preporuke za vrijeme sjetve i sadnje, dijelite vaše iskustvo sa uzgojem. A i ovaj mjesec nastavljamo sa darivanjem, pokloni za najaktivnije pratitelje. Ostanite sa nama do kraja videa i poslušajte pitanje, čiji odgovor trebate napisati u komentaru. Luk se naime može uzgajati iz sjemena i iz lučica. Lučice koje se koriste za uzgoj luka uzgojene su zapravo godinu ranije iz sjemena. Ovaj oblik uzgoja luka je najčešći, a dostupnost lučica pakiranih u mrežicama omogućava jednostavan uzgoj. Ponuda u vrtnim centrima je velika, ali se sve, nažalost, svodi na onaj žuti, ljubičasti luk srebrenac. Kao bolja ponuda navode se plosnati i okrugli žuti luk. Jeste li se ikad zapitali koja je to zapravo sorta luka? Na deklaracijama najčešće piše samo lučica luka, a upravo je sorta ta koja diktira način uzgoja, konzumacije, ali i skladištenja. Tokom sezone dosta vas nam se javilo sa problemom kako nikako ne uspijevate dobiti lijepe, pravilne i velike glavice luka, a kupili ste zamamno lijepe lukovice. Ili kako ste sve po pravilu napravili da luk traje bar do zime, a on je počeo trunuti već krajem septembra. Upravo su to stvari koje diktira sorta i način uzgoja. Takve pojave možemo preduhitriti uzgojem luka iz sjemena ili vlastitih lučica za narednu sezonu. Naime, odabirom sjemena određene sorte tačno ćete znati kako postupiti prilikom uzgoja. Postupak iziskuje malo više vremena, ali na taj ćete način biti sigurni šta u stvari uzgajate. Kada se u vašem vrtu pojave cvjetovi luka, pustite ih da skroz procvjetaju, a nakon toga da se i dobro osuše. Tada ih uberite i spremite sjeme za uzgoj lučica. Sjeme je crne boje i dosta je sitno, spremite ga u neko platno ili papir na suho i tamno mjesto do korištenja. Crveni luk inače najbolje uspijeva na plodnom, dobro dreniranom i rahlom tlu neutralne reakcije pH vrijednosti između 6 i 7. Priprema tla započinje u jesen dubokim oranjem ili prekopavanjem do 25 ili 30 cm dubine. U tu svrhu može se dodati stajsko gnojivo, ali u umjerenim količinama kako bi se izbjeglo prekomjerno stvaranje zelene mase na uštrb razvoja glavica. U proljeće tlo se prije sjetve usitnjava frezanjem ili grabljenjem. Preporučuje se dodavanje gnojiva bogatih fosforom i kalijem radi poticanja formiranja zdravih glavica. Naša najčešća preporuka za prihranu je pepeo nastao sagorijevanjem drveta, samim tim što ima i velik utjecaj u zaštiti od štetnika i bolesti. Sve u tome možete pronaći na našem kanalu. Optimalno vrijeme za sjetvu crvenog luka iz sjemena ovisi o klimatskim uslovima, ali se obično provodi krajem zime ili početkom proljeća, u periodu od februara do marta. Sjetva se može obaviti u zatvorenim prostorima za proizvodnju rasada ili direktno na otvorenom za direktan uzgoj. S obzirom da sjeme sporo klija, poželjno ga je na 24 sata prije sjetve namočiti u mlakoj vodi ili čaju od kamilice kako bi se potaknula klijavost.
Za uzgoj crvenog luka iz sjemena za rasad, sjeme se sije u posude, sanduke ili plitke kontejnere i postupak je sljedeći. Napunite posude supstratom za sjetvu. Ovaj supstrat treba biti lagan, bogat hranjivim tvarima i dobro dreniran. Sjeme se tada sije na dubinu od 1 cm sa razmakom između redova od 5 do 7 cm. Nakon sjetve supstrat se lagano zalije i prekrije prozirnom folijom kako bi se zadržavala vlaga. Supstrat možete zaliti i prije redanja sjemena kako bi sjeme ostalo na svom mjestu i ne bi nakon što stavimo drugi sloj zemlje i zalijemo potonulo dublje u tlo. Posude se nakon toga stavljaju na neko svjetlo mjesto sa temperaturom od 18 do 22 stepena Celzijusa. Samo klijanje obično traje od 7 do 14 dana, ovisno o temperaturi i naravno kvaliteti sjemena. A kada biljke dostignu visinu od 10 do 15 cm i razviju 3 do 4 prava lista, spremne su za presađivanje na otvoreno. U područjima sa blažom klimom sjeme crvenog luka može se sijati direktno na otvorenom od kraja marta do početka aprila. Važno je osigurati dobro pripremljeno i zagrijano tlo. Sjeme se sije u plitke redove dubine od 1 do 2 cm sa razmakom između redova od 25 do 30 cm. Kod uzgoja iz sjemena direktnom sjetvom vrlo je važna rahlost i prozračnost tla kako bi sjeme što lakše klijalo i niknulo. Važno je i održavati vlagu, ne dopustiti da tlo ni u kojem trenutku potpuno zasuši jer će doći do prekida u procesu klijanja i moguće je propadanje biljke. Kada napravite kanale, potrebno je tlo zaliti, tek onda redati sjeme, nagrnuti tanak sloj zemlje te ponovno zaliti. Nakon što ste uzgojili lučice u zatvorenom prostoru, presađivanje rasada na otvoreno obavlja se u proljeće, kada prođe opasnost od mraza, obično tokom aprila. Biljke se sade u redove sa razmakom od 20 do 30 cm između redova i 8 do 10 cm između biljaka u redu. Prilikom presađivanja, korijenje biljaka treba pažljivo postaviti u tlo, vodeći računa da se ne ošteti. Najbolje je presađivanje obavljati u poslijepodnevnim satima ili za oblačnog vremena kako bi se biljke lakše prilagodile novim uslovima. Nakon sadnje preporučuje se naravno obilno zalijevanje radi boljeg prijanjanja korijenja uz tlo. Njega crvenog luka uključuje nekoliko ključnih koraka kako bi se osigurala dobra berba. Prvo i najvažnije je zalijevanje. Crveni luk zahtjeva redovito zalijevanje, posebno tokom sušnih perioda. Važno je održavati umjerenu vlagu tla, izbjegavajući prekomjerno natapanje, što može dovesti do truljenja korijena. Drugo je pljevljenje i okopavanje, te malčiranje. Kako bi se spriječila konkurencija korova i poboljšala aeracija tla, potrebno je redovno pljeviti i okopavati tlo između redova. A kako bi se spriječili rast korova i potaknuli zadržavanje vlage u tlu, dobro je malčirati prostor oko luka sa nekim prirodnim materijalima poput slame, sjena ili pokošene trave. Treće je prihrana. Prva prihrana azotnim gnojivima obavlja se 2 do 3 sedmice nakon presađivanja, dok se kasnije koristi gnojivo sa većim udjelom fosfora i kalija. Ova hranjiva pomažu formiranju zdravih i krupnih glavica. A četvrto je zaštita od bolesti i štetnika. Najčešće bolesti crvenog luka su plamenjača i trulež korijena, dok su najčešći štetnici lukova muha i trips. Preventivne mjere uključuju pravilnu rotaciju usjeva, korištenje zdravog sjemena i redovno praćenje stanja biljaka. Na našem kanalu imate već dosta savjeta o ovim situacijama, ali u narednom periodu kako te teme budu dolazile na red, sve ćemo obraditi i savjetovati vas kako da se borite protiv ovih bolesti i štetnika.
Crveni luk je spreman za berbu kada većina lisne mase polegne i počne žutjeti, što se obično događa od 100 do 120 dana nakon sjetve. Berba se obavlja ručno ili uz pomoć specijalnih alata, a glavice se ostavljaju da se suše na otvorenom, prozračnom prostoru u hladu, nikako ne na direktnom suncu. Nakon sušenja luk se čisti od suvišnih listova i korijena te skladišti na suhom i tamnom mjestu sa dobrom ventilacijom. Optimalna temperatura skladištenja je od 0 do 4 stepena uz relativnu vlažnost zraka od 65 do 70%. A sada pitanje, koje prirodno hranjivo bogato kalijem i fosforom preporučujemo za prihranu luka? Pišite nam vaše komentare, ostavite like, podijelite video sa prijateljima, a one najaktivnije i ovaj mjesec obradovati ćemo sa vrijednim poklonima. Uzgoj crvenog luka iz sjemena zahtjeva pažljivo planiranje i njegu, ali uz pridržavanje ovih navedenih savjeta možete dobiti bogat i kvalitetan urod. Pravilno određivanje vremena sjetve, presađivanja i adekvatna briga tokom rasta ključni su faktori za uspješan uzgoj. Crveni luk uzgojen iz sjemena ne samo da će obogatiti vašu kuhinju, već će i vaš vrt učiniti zdravijim i produktivnijim.